Ćao ljudi, u prethodnih 10 i više godina Freedom Music podržao je na stotine žurki, festivala, koncerta i raznih muzičkih pa i ne muzičkih događaja. U celom tom periodu upoznali smo i sarađivali sa jako kvalitetnim ljudima i baš zato sada želimo da im damo prostora da oni ispričaju svoje priče. Dobrodošli u Freedom Music Podcast. Za prvu emisiju želeli smo neko ko se dokazao na sceni i koji je jednostavno sinonim za klubsku scenu Srbije i čije fotografije se obišle ceo svet. Nažalost, Marko Edge nije mogao... Šalimo se, naravno, sa nama večeras Benny Gaši, poznati kao Benny Take a Moment. Benny, dobrodošao u emisiju, dobar ovaj opener bio. Voljete našao, Edge, brate, gde si ovde, jevete pored mene ovde. Bolje vas našao. Da, kako se sviđa naš studiju ovde u Passengersu? Sviđa mi se, pošto vidim, pored svega toga, dosta mojih fotki. Sviđa mi se, kao sviđa mi se. Stvarno super, sviđa mi se što ima mnogo svetla, što je belo. Hvala. I tako. Da. Tvoj početak godine je onako bio baš aktivan, bio si sa Hot Sinsom na turneji po Severnoj i Južnoj Americi, pa kako je to bio onako utisak, kako je utisak ostavio na tebe? Wow. Bukvalno kao živiš san koji si sanjao kao klinac, kao avioni, putuješ, wow, a pored svega toga muzika, razumeš, jer ja imam te, dve stvari koje su mi, non stop u glavi, koje non stop vrtim, to je muzika i fotografija. Dobro, pored toga je malo možda i video, moram da priznam, ali da, bilo je neverovatno, pogotovo što tu Ameriku sam želeo baš dosta dugo da vidim. Doduše nisam uspeo da vidim kako treba, jer imali smo žurke dan za danom, ali to okolo što sam uspeo da vidim stvarno je bilo wow. Ali malo smo se zadržali u Južnoj Americi i moram da ponovim wow. Od ljudi, od organizacije, do prirode, znači sve je skroz drugačije. Tako da, ne znam, jako veliki utisak i iskreno kažem jako dobar početak godine. Koji grad ti ostaje najjači utisak? Pa, sad zavisi. Ako gledamo kao grad, ne znam, za nijansu Mar del Plata u Argentini, jer je onako to nekako surferski grad, puno palmi koje ja obožavam, tu je, kako se zove, tu su i žurke isto, baš je aktivan grad, a mali je, lepo uređen i sve, a kako se zove, pa odmah zatim New York, naravno. Da, Big Apple. Kolju se tu New York i Mar del Plata. Ne znam, San Diego, nažalost, nisam stigao da vidim preko dana, iako svi baš hvale. Pa onda dalje, Nek se poređaju. Tako je, šta je tu sad sve bilo? Pa dobro, ajde se vratimo malo onako nazad pred svih Amerika i aviona i putovanja, na tvoje same početke, kako si ti uopšte krenuo se baviš fotografijom, da li te od uvek zanimala, koji si prvi fotoaparat nabavio, objasni nam kako je taj početni put izgledao? Pa ovako, znači, to je krenulo, ne znam, 6. 7. razreda, kada sam pozajmljivao drugarici na aparat, onaj digitalac, i verovao ili ne, išlo slika od tipa pužića, kamenčići na ulici i tako svašta nešto, da bi to sve više i više raslo. I nakon toga, ne znam, završio sam 8. razred i odlučio sam da preko leta skupim pare za moj prvi fotoaparat.
to je krenulo tako što sam delio letke za jednu, ajde kažemo, radnju koja je vezana za obuću, da ne imenujemo je sada. To je bilo leto i to je bilo ono najtoplije leto, ne znam, poslednjih ne znam ja koliko godina, znači gde je ono svaki dan bilo 45 stepeni, a ja na Novom Beogradu, jel te, delim. Tako sam skupio prvu polovinu para i onda su zaustavili zbog vrućine. I bilo je sad ono kako skupiti ostatak, pošto tada u to doba je aparat koštao 56.000. Znači to je ogromna cifra. I ništa, tu se roditelji, moje najbolje drugarice iz kraja Doroteje, to su Sandra i Vlada, mi ponudili da krenem da radim sa njima na Photoshopu, tako što ću nešto seckati i oni će me usput učiti kako da koristim Photoshop. I da njima pomažem i tako je skupim drugi deo para. Uzem moj prvi fotoaparat i odmah nakon, šta je prošlo par dana, drugarica me zove, aj tamo, pošto si uzeo fotoaparat, ajde kreneš nešto fotkaš za nas na TED radiju. I tako krenulo, tako se ređalo, znači nije bilo nikakvih pauza, nego odmah, pa je onda krenuo posle Tube, pa je krenuo ceo clubbing, Depo magazin. Dugo sam se borio da radim za Exit, jako dugo. Čak sam jednom poslao i CV koji su sinovali, da bi sledeće godine me zvali i evo koliko već 6-7 godina radim za njih. Pa ne znam, sledeći ciljevi su bili da krenem da fotkam za Adidas, jedan od mojih omiljenih brendova, pa Coca-Colu, jel te. Sve sam to godinama, jel te, ispunio, da bi došlo do neke, jel te, najnebuloznije ideje, a to je bilo da fotkam za mog omiljenog DJ-a, jel te. Da, naravno, a to? Verovao ili ne, evo, sve želje koje na tom poslovnom planu koji sam imao, sam ostvario, sad idemo kao dalje. Šta će biti kad napuniš 30 godina? Pa sad, čemu je poenta? Poenta je da nešto stvarno baš želiš. Ako baš to toliko, baš toliko želiš, evo ja sam živ dokaz da to možeš i da ostvariš. To jeste, da li misliš da si mislim, koliko ti trebalo se probiješ, znaš, da li je bitna bila i sreća do nekle ili samo upornost i talenat? Tu ima, znači tu ima svega. Od sreće, upornosti do idem u klub u 9-10 uveče i vraćam se prvim jutarnjim busem. Pa, ne znam, pojavljivanje svuda, što je jako bitno. Znači, trebaš da si svuda, čak i kad ne radiš. Ali opet sam gledao da ne budem u smislu sad tu mnogo, kako se to da objasnim, da ne ulazim mnogo da ostavim taj neki veliki pečat u smislu da sad kao svi znaju za mene. Tu sam gledao da budem onako nekako tu sam, a nisam. Eto, tako, znači... Radi nešto u pozadini. Tako je, ali opet da ne obraćaju toliko pažnje na mene. To mi je bio cilj, jer nikad u životu nisam hteo da sad ja sebe, pošto je danas, jel te, jako popularno biti poznat, biti famous na Instagramu i tako te društvene mreže. Ja sam to nekako, kako ti objasnim, suptilno radio. Znači, sebe sam jako malo kačio i ne znam, mislim da sam uspeo u tome. Tu sam, a nisam. Jasno. A naprimjer, znači, šta misliš za neki savjet? Pošto, naprimjer, stalno vidimo neke klinice koji pokušavaju se probiju i koji i šalju koludacije na Instagramu, raznim stranicama, slike i sve. I šta misliš, šta je ono što te odvoji od drugih, naprimjer? Znaš kao, da li je to da nemaš fotografer u imenu na Instagramu ili... Pa, imam u opisu. Imam u opisu, ali kako se zove... Za sebe mislim da sam i dalje dan danas skroman. Skromno jako. Da, skromno jako.
Moram to da napomenem. Nikad se nisam, da kažem, trpao svuda. Uvek sam gledao da sam tu i da me neko primeti. Sad kako? Da li kroz rad, da li mojom pojavom, sve to bilo sad u zavisnosti od situacije. Ali gledao sam to, da budem, opet vraćamo se na ono, tu sam, a nisam. Tako da, eto, to je bila, barem meni suština. A šta ti, na primjer, šta najviše voliš da fotkaš? Znaš, na tvom profilu ima skoro 2000 fotki različitog, menjao si različite, nekako si imao stilove, krenuo si sa onim Samver, sa belim okvirom. Moram to da ti kažem, zapravo ja to ne znam pre koliko godina nisam imao Instagram i Biković me je naterao da napravim, jer je on bio u fazonu kako nemaš Instagram, kao si normalan, kao i onda me on terao bio 2-3 nedelje, ja napravim Instagram, ali nisam teo da napravim Instagram da ne bi kao gubio vreme, da ne bi kačio da ovo. I onda ja smislim taj neki koncept kao Somewhere with Benny, samo da bi ja gubio vreme da napravim taj cover da bi okačio na Instagramu, da ne bi koristio puno Instagram, tako je to zapravo krenulo. I onda kasnije smo došli dotle da zapravo Instagram se dosta digao i onda sam morao da krenem da kačim radove i u normalnom formatu fotke. To je taj sam početak Instagrama, Ajde, slobodno. Da se pitam, da li misliš da je Instagram onako trenutno jedna od ključnih stvari za svakog fotografa, jer zapravo tu imaš cijel svoj portfolio na neki način? Pa, iskreno, danas, nažalost, moram da naglasim, nažalost jeste. Jako mi je drago što sam uhvatio taj period kada nije bio i zapravo mene više ljudi znaju tako van tog Instagrama nego na Instagramu, jer iskreno, koliko god delovalo sa strane da se ja cimam oko tog Instagrama, story, ja se zapravo uopšte ne cimam. I sve te story, to što kačim, ja tu ne gubim po 5-10 minuta da ja tu iskadriram, da ja tu nešto nekom ispoziram. Ne, sve to što se kaže go with the flow. Znači, ne znam, snimim nešto, vidim da će se nešto desiti, ja odmah telefon. I gledam zapravo da kroz taj neki moj rad, sad već moram da nazovem i rad, te storije koje kačem na Instagramu, prenesem onako kako jeste. Real life, jel te? Da ne bude puno fejka, da ne bude veštački, kao što možete vidjeti da je sve danas. Samo saturation puta 100. Nije ni saturation. Od saturationa do pozeraja, do ne znam, evo živim highlight život. Kad smo kod toga, eto, highlight života, eto, ajde kao moram sad da se dotaknem toga. Rijetko kad sam generalno kače neke stvari tako na na Instagramu, kad mi se nešto wow desi, ili kad sam negde, ili kad se vozim nekim kolima, ili kad sam u nekom hotelu. Ali počeo sam to malo u posljednje vreme da radim. Razmazio se malo, znaš. Private plane, idemo. Ali slušaj, znaš koja je to fora? Sad, ne znam da li će mi ljudi verovati, ali nažalost je tako. Kad god okačim neki moj rad na story ili na postu, sad već i ne prolazi nešto toliko puno. A kad okačim sobu od hotela, svi klijenti se zalepe, razumeš? Pa kao desi, ovo je super, ajde mogli bi kao da radimo, imamo neku kampanju. Ja kao, dobro, zašto mi niste pisali, ne znam, van Instagrama ili kao... Tako da, jednim delom sam morao da krenem da kačim zbog toga. Da, isto, moram to da spomenem. Dosta reakcija imam na moj Madre Day, koji, kako se zove, Madre Day je zapravo da ja izdvojim jedan dan, celcet skoro, za mamu, gde, pozdrav za mamu. Pozdrav, respekt, za sve mame. Za sve mame, tačnije. Meni mama sve na svetu, izvini tata. Ona me od samog početka podržala za sve i gurala i
kako se zove. I onda ja imam tako Mother Day gde potrošim ceo dan, bukvalno ceo dan na nešto što ja ili radim, ili sam negde, ili na primjer desi neki koncert, Kevo, ajmo na koncert, iako ona to ne sluša, ali nema veze, ajde idemo, pa ne znam, desi se da radim, ne znam, u studiju, imam neki shooting, ništa, ona dođe, pije kafu, tu je sa mnom, pa naravno budu dani kada ona nešto izabere, i iskreno ti kažem, to me u poslednje vreme dosta mi daje motivacije, dosta me opušta, dosta me vraća u, ne znam, diže me da kao pičim dalje. Šta najviše voliš da fotkaš? Sam to pitao, nisam? Da, jeste, ali nismo došli. Da. Se vratim na prošlo pitanje. Šta najviše voliš da fotkaš? Pa nešto što, uglavnom to što možete vidjeti na mom profilu, to su uglavnom neke situacije sa ljudima. Nekad čak i organizujem neka fotkanja, tipa, ne znam, drugarici trebaju fotke za Instagram, jel te? Pa dobro, ajde kao malo ih uradim u mom fazonu. Onda tako proštamo kroz grad, slušamo muziku i tako škljocamo, sve što se kaže opet go with the flow. Po zavisnosti situacije, u posljednje vreme, eto, to su uglavnom žurke, mada da budem iskren, u posljednje vreme uglavnom samo i fotke, samo i fotkam žurke, ali kako se zove, da, desi se nekad i kad mi je cool kampanja, neka u mom, jel te, fazonu, ali uglavnom su to neke bleje, razumeš, gde ja tu mogu nešto da izvučem što se meni sviđa, to je uglavnom neki realan trenutak. Primer, sad, proputovao si ceo svet faktički poslednjih par godina i sad da li bi, koga si, na primjer, sve upoznao, ajde malo, to se tračarimo, znaš, koga si upoznao od poslednjih DJ-eva, kakav je vibe, kako to izgleda, u backstage-u, znaš, u tom nekom delu koji nije vidljiv svima. Da, pa skoro, pa ne znam, gledao sam sad, dosta njih, jel te, bukvalno, kako ti objasnim, iako te prvi put u životu vide, svi su mnogo ljubazni prema tebi, odmah kreće na neka cool tema, jel te, gde si, šta si, kako si, i tako se isprepostavi da, na primjer, da ja sa gomilom DJ-eva koji se upoznam u tom backstage-u, kao Beograd, kao Strava, tamo je uvek super, cool ekipa, uvek volim da dođem i tako se onda spojimo preko toga, ali vibe je Strava, stvarno Strava, pogotovo na Ibici. Znači, tu je tek posebna priča. Ali ovako, generalno, sve zavisi i od mesta do mesta, i od festivala do festivala, od kluba do kluba. Ali, uglavnom su to festivali gde se uglavnom tu srećemo sa ostalim DJ-ima i se malo družimo i to. Ne znam, na primjer, super mi je bilo na Tomorrowlandu, na primjer. U jednom trenutku blejimo sa Amelie Lens, u drugom trenutku blejimo sa Carl Coxom, u trećem sa Armin van Burenom. Znači, miks svega. Da, i ove sestre Nervo, ja mislim se zovu, da. Znači, razni profili DJ-eva. Ali svi su, ne znam, sve to neki isti nivo razgovora. Nema sad ti tu, ja puštam tehno, ja puštam EDM, znači sve to u principu jako cool. Uglavnom se postavljaju pitanja gde ćeš, šta ćeš, šta je sledeće, pa naravno uvek se dođe do teme za hranu. Tako da uglavnom je super, a ne znam, izdvoji bi Ibicu. Ibica je jako na primjer, ja leto sam bio na Ibici, ja sam bio na dnevnoj varijanti, to mi je najgori dan leta bio, samo bio onako naporno, znate, svi smaraju na 2 sekunde, pa ajde, kako otprilike izgleda prava Ibica, kad ti tamo malo duže i kakav je vibe, kakvi su ljudi, žurke, cene? Cene? Pa, cene su paprene. Kao danas u Srbiji. Kako se zove? Da, baš
baš su paprene cene. Moram da se vratim na to. Voda sad zavisi od kluba do kluba, od 7, 8, 9, 10 evra. Pričamo o 0,33. Aj sad, koktele i ostalo da ne spominjem. Ali, na primjer, ja generalno ne pijem puno. Ponekad se zadovoljim sa pivom, ali voda i to je to u principu, jer mene vozi definitivno muzika. Sad, što se tiče Ibize, definitivno ne ići u julu i avgustu i closing. Znači, tada nikako, jer ulaziš u klub, u sred mase si i nemaš ništa. Bukvalno jedva dišeš. To je prepuno. Baš prepuno. Naprimjer, meni je super da ja odem u junu, kad i nema toliko puno ljudi, kad možda funkcionišeš u klubu. Meni strava, naprimjer, što u svakom klubu je zvuk brutalan. Sad, najbolje setove ćete čuti tamo, iz razloga znate da je Ibiza hram klabinga i tamo će se svaki DJ boriti za bolji set iz nedelju u nedelju. Tako da tamo sam baš dosta boljih setova čuo nego bilo gde drugde. A ovako Ibiza kao ostrvo, fenomenalno. Znači, još pogotovo ako imate neko ko tamo je malo duže i zna sve prečice i mesta i cake, da, gde možda ideš, u koje doba, to je najbitnije. Naravno, auto, obavezno. Bez auta si niko i ništa. Pozdrav za Nemanju i Sandru, koji su, kako se zove, koji tamo sezonski, žive i redovan sam kod njih. Pa tako kad dođem, zaletamo po ostrvu. I zapravo preko njih sam zapravo upoznao baš dosta čari Ibize. Suma sumarom, što bi rekli, stvarno super iskustvo, samo nikako ne treba da se ide kad je prime time. Znači, to je, jul, avgust i taj closing. Sad pričaš o Ibizi i generalno si dosta proputao, imaš dosta iskustva. Znači, šta bi rekao, dosta ljudi hvali beogradsku scenu, i rekao si sam DJ-evi to. A šta misliš da su neke prednosti na našoj sceni, a opet šta su neki nedostaci? Šta ti misliš da nama fali ovde na sceni? Klub. Kakav klub? Klub sa malo većim kapacitetom, pa da kažemo do 1000 ljudi, da je onako, malo veći, sa jako dobrim zvukom, jer, ajde kažemo, posljednjih, pa ne znam koliko godina, evo ja sad, iskreno da budem, ja sam baš surov što se tiče, sada već i klubova i žurki i sve to. Eto, jedno vreme uopšte nisam ni izlazio, jer kao kad razmislim, nema više mesta gde bi mogao da odem i da se isključim i kao to je to. Uvek mi nešto fali. Da li je to zvuk, da li su ljudi, da li je muzika, uvek nešto fali. A da kažemo već nekoliko godina unazad, početak i moje karijere i mog klabinga je ostavio Tube. Znači, svima poznat Tube. Meni je jako krivo što ova mlađa ekipa koja sada izlazi, nažalost, po hangarima, jer nisu osetili zapravo taj pravi klabing koji nekako skroz drugačije doživiš u klubu. Sa ljudima koji su tu zapravo, koji slušaju tu muziku i koji su došli zbog te muzike, a ne da bi, izašao sam, to je to. Ne znam, Tube mi je ostavio jako veliki utisak klabinga kod nas. Te sam te pitam, da li misliš, na primjer, da novi neki klubovi poput Kulta mogu da vrate taj vibe? Može, i on ga je jednim delom vratio, ali mi fali mi nešto. Možda si nostalgičan za starim vremenima.
Pa nije možda, jesam. Jesam, ali fali mi možda dal zato što je bio veći, razumeš, pa veći kapacitet ljudi, pa ne znam, fali mi to, znaš, tu nešto onako malo veće, a opet, ajde da kažemo, tu mi barutana malo vadi opet ono kao prosek svega, jer opet i tu su ono, ajde da kažemo, veći bookinzi, drugačiji prostor i sve to. Ali da kažemo ono, idealno mesto, bit ću iskren, za mene trenutno ne postoji ovde. Nice. Ali nadam se da će u skorije vreme biti. Da li misliš da bi jednog dana mogu da otvoriš svoj klub? Ne bi volio time se bavim. Ne bi volio time da se bavim, iako ja bi volao da neko otvori taj klub. da ja tu dođem, da ja dođem, uživam, odmaram, slušam muziku i odem kući miran. Zahtevan je to posao. I izvini što te prekidam, svaka čast ljudima koji su to ono radili, koji dan danas rade. Ja njima skidam kapu. Ja sebe ne bih mogla da vidim kao, jel te, mogo bi na primjer da budem, sad razmišljao sam, pošto sad retko ko to zna, ja sam baš dosta u muzici, baš dosta u muzici, to je, eto, to je hot izvalio nakon, ne znam, par meseci. On je meni, na primjer, on meni redovno šalje neke njegove demo i pita me za neka mišljenja. I onda kad on izmeni neke sitnice, i ja kao, za meni si ovo, znači, mnogo bolje. On kao, kako si to izvalio, znaš, kao. Pa ja njemu kažem, pa ja sam za nijansu malo duže u muzici nego u fotografiji. I interesuje me jako muzika. Pa eto, što se tiče klubova, volao bi možda onako da probam da budem kao neki možda programski urednik. Da, koji je, ili što se tiče bookinga, ili na primjer, ne znam, bukira se možda neko malo veće ime, pa onda ja da ove naše, jel te, lokalne DJ-eve spojim sa tim, jer tačno znam ko s kim bi išao. Znaš, ne znam, nekako imam taj osjećaj. I dosta puta su ti moji neki drugari bili fazonu, pa brate, bio si u pravu kad sam nešto rekao, ovo je super, ovaj nije, ovo je ono, i uglavnom se ispostavi tako. Tako da mislim da za to baš imamo osjećaj. Znači, eto, što se tiče klubova, a da budem u njima, eto, eventualno to. A, na primjer, koga najviše ceniš od domaćih DJ imena? Hoćeš iskreno sve. Jer svako se trudi na svoj način. Niko nije u fazonu dođe pušta jednu tistu muziku. To je barem neki moj utisak. Ali iskreno da kažem, evo sad kad vraćam malo filmu nazad, u poslednje vreme nisam nešto mnogo slušao, da kažem, sve naše DJ-eve. U poslednje vreme, bit ću iskren, House Forever. Ja volim House, jel te, i u poslednje vreme baš dosta slušam Lutona i Šćepu. I kad odem na njihove žurke, to je... tu se baš zapravo skroz opustim. I zapravo sam skroz se isključim i zapravo uživam u muzici. Đuskam, jel te, što... Ajde kažemo, rijetko mene ko vidi da ja negde izađem bez fotoaparata. Da, uvijek je škljoc, malo tu iđuckam i sklonim se sa strane, znaš. I komplikovan sam malo što se tiče toga. Baš treba da mi legne sve i atmosfera i muzika da bi se ja skroz opustio. Ali ovi momci trenutno to baš odlično rade i sviđa mi se kako to rade. Ekipa sama koja dolazi tu, je stvarno strava, super, ne osjeća se nikakva negativna energija, što je meni jedna od najbitnijih stvari. Tako da, stvarno, ne znam, svaka čast momci, podržavam vas, tu sam šta god da treba. Tako da, eto, njih bi kao izdvojio trenutno. Znači, što ja sad ne mislim za ostale DJ-eve da, jel te, ne rade svoj posao i ostalo. Stvarno respekt za sve.
I ako ih neko zna, evo, ja ih najbolje znam u poslednjih, 10 godina, koliko sam išao i slušao sve warm-upove, pa ne znam, ostaje posle i ne znam, skoro do kraja da oslušam i sledeće DJ-e, jer meni nije bila poenta da ja odem i sfotkam i to je to. Ne znam, ja prosto dok radim na tim žurkama pokušavam da uživam slušajući tu muziku. Nekad je jako teško, jer ne volimo neke žanrove. Ali čak i tad pokušam da se skoncentrišem da mi je da mi bude lepo. A koga artista stranog mi, na primjer, preporučio našim slušalcima i gledaocima? A da nije Hot Sins? Pa ima ih mnogo. Ajde, Na 3. primer, Sparrow i Barbosa. Znači, oni su mi stvarno super. Sad kreće malo taj afro vibe. Oni su mi super, ajde kažemo od ne ovih toliko sad poznatih. A poznatih, ne znam, moj fazon je neki Martinez Brothers, na primer, pa... Ti si tech house lik. Pa tech house, recimo, zalutaj nekad, ne znam, evo, na primer, otkrio sam pre par meseci da zapravo i techno ne može da bude loš. Zato što, ne znam, ja sam do sada, kad god sam radio, slušao ove malo komercijalnije DJ-eve, neću da ih pominjem, ali, na primer, iznenadio sam se na I Hate Modelsu, na Music Reactionu. To je meni bilo wow. Jer ja zapravo imao sam prilike sve te DJ-eve da slušam na Exitu, na No Sleepu i na još nekim mestima, ali uglavnom sam radio. I onda se zadržim 5 do 10 minuta, max 15 i moram da krenem. A sad ovog puta sam bio off i baš je bilo super. Ne znam, i Janeta pre njega. Ne znam, na primjer, eto, ljude koji, eto, vole isto house i sve to, preporuka da probaju da osluša I Hate Modelsa, stvarno je strava. Ne, jeste uvijek preporuka za njega. Znači, super. Ne znam još od DJ-eva šta ja slušam, eto, u posljednje vreme, znači, to, ne znam, Temba isto strava, mada još i nisam imao priliku da ga slušam uživo. Pa to je u principu to. Ne znam, ovo ostalo, na primjer, Tale of Us, nisam baš taj fazon. Dobro, oni su baš prepopularni postali. Sada već možda da i previše što se mene tiče. Ali kako se zove, evo sad vraćam film, pokušavam da gledam sada, uglavnom su to neki DJ-evi koji imaju neku melodiju, DJ-evi koji puštaju muziku da možeš da džuskaš. Naravno. Ali da džuskaš bez ikakvih supstanci, bez alkohola i bez ičega. Znači, ako ti kreneš da džuskaš bez svega toga, to je to. Razumeš? To je neko, barem moje mišljenje. Znači, što ne mora da znači drugačije, ali to je neko moje mišljenje. Ne branim ja, ljudi, slobodno vi šta god i kako god. Imate Benijevu dozvolu. Kako god je vama kako se zove, kako god vi doživite to sad u vašoj varijanti. Ne znam, mene ako natera da ja džuskam bez svega toga, to je to. Znači, to je pun pogodak. Naravno, ljudi, pre nego što nastavimo, molim vas, like, share, subscribe, da vas ne bismo sanjali. Šaljimo se, naravno, ali eto, organizujemo jedan sjajan giveaway za vas. I to je prelepi duks i prekvalitetni koji ja nosim. Imate od izlaska ovog videa 7 dana, svako ko nas zaprati i ko baci neki komentar koga bi sledećeg, na primjer, volao da vidi u podcastu, može da osvoji ovaj duks. Tako da, pravac kucanje i smišljanje. Nego, mi da se vratimo, sad ćemo jedan kratak segment top 3, čisto malo da rangiramo nešto. Koja su tvoje top 3 omiljena seta koje bi sada preporučio? Sada. Trenutno, znači Fred Again, koji je odjedanput ali u posljednje vreme nešto, sad sve malo više i više, ne, ali ovaj Boiler Room set mi je toliko dobar, znači preporuka. Salut,
Dečko se zove Salut. Jako neka slična muzika njemu, samo je malo onako življa i baš je strava za džusku. Ne znam, možda se sluša u sve. Znači, dok se radi, dok, ne znam, bukvalno baš je strava set. Isto Boiler Room. I ajmo da kažemo jedna preporuka koja, to mi je baš omiljeni set i on je baš što bi se reklo mator, je Hot Sinsov, jel te? Je fan. Nepotizam. Njegov Boiler Room, ali iz Warehouse-a iz 2000, ne znam ko bilo godine, 12, 13, 14. Eto, tako vas smori više Pirate Ship koji mislim da svako od nas sluša svaki dan, pre svaki izlazak, eto, taman seta da se sluša. Da, taj set je baš drive-a, što bi rekli. Slušat će se. Hoćemo dalje na drugi još jedan top 3. Naprimjer, Smoren si Gajbi, šta bi ljudima preporučio da gledaju? Eto, malo da idemo off topic. Šta bi preporučio da gledaju kad su smoreni i sede Gajbi, ne znam šta će sa sobom? Evo nešto posljednje što sam gledao, to je dokumentarac. Ajmo da idemo od svega pomalo. Dokumentarac. Kulturiška, dobro. Štuc se zove. Čemu se radi? Neću reći ništa. U pitanju je dokumentarac glumac John Hill, koji je snimao je dokumentarac o svom psihoterapeutu. To je na Netflixu, tako? Tako je, jeste. I topla preporuka. Pogotovo za ljude koji, eto, svako ima svoje momente kada malo, jel te, što bi rekli, prsne. Tako da, ne znam, mene taj film doveo malo onako na mesto, pošto naravno svako ima svoje trenutke kad, jel te. Svi imamo žute minute. To, topla preporuka. Ajmo film. Šta sam gledao kao posljednje da je meni to bilo wow. Drugi deo Black Panthera. Wakanda Forever. Ne znam, ostaje mi utisak, zato što sam ga gledao u 3D-u, jel te? Sa sve onim najvećim platnom, jel te, u Cineplexu. Muzika, ne znam, scene, ne znam, baš dobar utisak. Iako nisam neki sad fan Marvela, DC-a i ostalo, kao ispratim nešto, pogledam, ali ne baš sad sve, ali na primjer Black Panther mi se baš sviđa. I šta bi tu naveli od serije još? Dark. Dobro, Dark je onako cool sa Nemačka. Wow, znači to je meni bilo wow, ali baš wow, moram priznati, kraj mi se nije svidao. Ja nisam odustao na drugoj sezoni jer sam imao problem. Znači kao oni odu mali spoiler, ali nije ništa strašno. Malo kad se likovi pojavljuju pre i kasnije, ako svi su isti nekako. Zbunjen si konstantno i treba ti koncentracija non stop da bi ukapirao. Samo mi se kraj nije svidao, tu su malo preterali. Koliko god do tad je bio nekako realističan onako i sve nekako realno. Jesi gledao ono 1889? Krenuo sam, ali nikako da nastavim. Pogledao sam prvo. Lakše se prati nego Dark, ali brate, treba završiti. Da, ali kako zove, da, to je ono. I eto, za ovaj kraj ovog segmenta, prvo, da li možda izvojiš jedan epski moment sa Hot Sinsom koji je tebi onako... Kako ti to, znaš, koji ti najviše uvijek ostaje utisak? Imam tačno jedan. To je, mislim, to se dešava redovno. To je dok on pušta i čim pusti neku traku koja je onako malo, meni što bi rekli, zabode uši i njemu, mi se u isto vreme, u istom trenutku okrenemo jedan ka drugom, on meni da kaže za tu traku, a ja njemu da kažem šta je ovo. I to se redovno dešava, tipa da svaki put, bukvalno kad, ne znam, pusti nešto novo ili kao, ja njemu, i on u tom trenutku se okrene prema meni i kao, to je to, znaš, kao, to mi je drago mi je tu što se kopčamo oko muzike, baš, 1/1. Dobro, sad ćemo malo preći baš na vašu saradnju i da pričamo o tome. Ben, jedna stvar koja tebe izdvaja od mora drugih je i tvoja saradnja sa Hot Since 82, jednim od najvećih DJ-eva na svetu. Ali
pre nego što krenemo tu priču, nije u redu da je pričaš sam, tako da čujemo da si doveo nekog ortaka da ti pomogne u tome. Jesam, zapravo doveo sam mog omiljenog DJ-a od 2012. godine sa kojim sam krenuo od, evo pa koliko već ima sad, već 3 godine da radim. On je tu. Hot Since 82, our guest of surprise. There's subtitles in English here, rolling across. Yeah, we'll have subtitles in English, don't worry, guys. Yeah, okay. So let's go with our first question. Like, how did your collaboration start? Do you remember your first gigs when you guys met and everything? Yeah, sure. The first time that we actually met was the first time that the second time that I was in Serbia. And I was playing the sunrise set at Exit, and it was a beautiful day, super, I don't know, maybe 35 degrees, super hot. And I finished the show, and they asked me kindly if I would like to play the after party, which was just off site. Really, really amazing location. So I remember Benny really well because we rolled down there together. And straight away, you could tell that he had a really good ear for music, and we were conversing, chilling, dancing. And that was the first time, and then we had a rendezvous several years later. I was looking for someone talented and, someone that suits my personality, I guess, to travel with me on the road. It's a very unique kind of, I want to say a job. It's not a very unique job as such, but when you're traveling with someone, it's a very intense and very personal experience because I'm going up and down in different states of my personality, tired, exhausted, super pumped, and it's having someone that can facilitate my mood, I guess, because I'm not always on top, it's just the nature of the beast. It's quite exhausting touring. So it's having someone that you're comfortable with as well, and you can have the same laughs and jokes, and there's highs and lows in this job, so you need someone to complement that. And Benny's just always very nice, but more importantly, he's very talented at getting the content, and he's friendly as well. And kindness is key, I think, in this kind of work. So that goes to my second question, actually. Why Benny? There's so many photographers all around Europe, world, who would kill to work with you. So what made him different? What made him special? I mean, like I touched upon, he's very talented at what he does. You can check out his socials, and straight away you go on Instagram, you can see how beautiful the pictures are. And we actually touched upon this. I was playing him a song in the car because we just drove here from Budapest. So he had a long time to kill in the car, and I was playing him a lot of demos that I made recently and a long time ago, and he likes a certain record that I never released, and we were both listening to it, and without sounding like a complete narcissist, it's a really beautiful record. I will never release it, but it's perfect. Everything hits in the right spot. And I said to Benny, when I listen back to a record like this that I made, how did I know to put that thing there? Because it's perfect. And then he said to me, I do the same when I take a fantastic picture. I look at the picture and I think, why did I choose that kind of lighting or the I'm not a photographer, what's it called, the ISO and all of this. I have a camera, but I don't know how to use it too good. But it's the same kind of thing. If you're passionate about what you do, you find those intricate little things in your job, and that's why he's here working with me. That's why he's particularly well known in his home country. And we love working together, and it just works, It just works. So so you always need someone who's responsible enough and who's actually representing you all along the way. And that's what it is as well. He's representing me as well. So I can't have anyone that's acting like a complete douchebag or just doing illicit things that look bad on me, whether it be, I don't know, who knows? It can be a rock star industry at times, but I need someone that's going to be professional and not take any. Can I swear? Yeah, you can. They can't take any shit, but just compliments me, and he's nice because ultimately all these people are coming and paying a lot of money to come and see you. So you got to be nice, but you got to be firm because some people try and take advantages sometimes. Great.
So, like your relationship, it's like more than employee-employer, like now, and more like the DJ and photographer. Would you like agree? How would you describe it? He's doing a lot of. I mean, excuse me if I'm speaking too much, but yeah, he does. He does everything. Ultimately, like I get on the plane from the UK, I land here or wherever it is, and that's when his job automatically kicks in. Like the drivers, the hotels, are we having dinner, the ride to the club, the riders, the DJ booth, the lights, the sound. It's like there's a lot of different things like that he's doing. Like last night, I couldn't see anything into the crowd because these crazy blue lights were in my face. I know it sounds silly, but I'm like, Benny, can you just like have a word with the lighting guy and tell him to turn it down because I can't see shit. Just tiny little things like that. But between all these other crazy things that he's doing, he's getting an amazing content. And the content is key because we're living in a completely different universe now where we have to document everything that we're doing, whether you like it or not. If you're into it, I don't know. But it's, you know, it's the nature of the beast. And actually, my manager always tells me, I'm not crazy about social media. If people that are close to me will tell you, like, it's not really my thing. But when Benny is with me, I don't see the back. What's the word? All the statistics and stuff. All the statistics. My manager tells me when Benny's with me, they're off the chart because it's interactive. I guess it's like he's getting real natural content, and a lot of the time I actually don't like it, and I'm like, fuck's sake, Benny, get out of my face, because we're walking down the street, we're getting pizza, we're getting coffee, and ultimately I could stand on a street corner dressed in some shitty Balenciaga clothes or something and think that that's what people want to see. People don't want to see that. It's lame. It's tired. People are over it. What people actually want to see is what I'm doing on the road. Natural things, going to a local coffee shop, going to the smash burger place where we've been now, eating 6 patties and then doing an interview and feeling like throwing up. But it's just getting natural content, and obviously from his background being a natural photographer, it works nice. Thank you. Yeah. Did that come across all right? Yeah, that's like, I'm gonna... Give me the opportunity to talk. Yeah, I'll talk for a long time. Yeah, I'm gonna start crying, like this is so touchy. So, yeah, I probably Ben is like also like crying tears of joy. Yeah, you can look in his eyes. A little bit, yeah, because yeah, say something bad about him better, like to keep him That's his turn now. I can be a pain in the butt. Yeah, because you know when you're dreaming something, you know, and when you have something in your mind and you're going to it, that was one of my dream, like to travel and to work with him, because I love the same music as he. Also, we are talking about life. We are thinking the same way. So that is really heavy to find. You know, like we're not listening to like dance music a lot of the time. A lot of the time we're listening to some stuff that's like, I don't even know what genre it is. He was playing with the new Skrillex album earlier. But there's lots of stuff in between. It's just like, it's just finding someone to jam with, because, you know, like all the other topics that I touched upon earlier. It's a personal job. And there's a lot of magic in silence, you know. And especially when I'm traveling, and especially when you're tired, I'm actually not talking. I know I'm talking a lot now. Yeah. But I'm not talking a lot. But there's so much beautiful magic in silence. And he knows when, just chill. Yeah, there's something special just in that. That is actually important for him. When he... I'm a daydreamer. Yeah, I am. Like my friends used to call me Distant D as a kid. And I just float away to somewhere magical and, whoa, where are we? And I enjoy that little bubble. And I think after this length of time, he knows when I'm just chilling. Yeah. Thank you. I think this is like the perfect time to end this podcast. So thank you very much for being here. Pleasure. Yeah. Both Big of up you. to Benny, and thanks for having us on. Of course, but we won't let you like go home empty-handed. So we can. I was waiting for a coffee, guys. It's a prop. So let's get you your like going away gifts. Thank you. For you not to go, do you want to say something? No. Okay. Okay. For you not to go home empty-handed, of course. Yeah. I mean, you had smash burgers, but they're in your stomach. So yeah, we're like both giving you like the our hoodies. Well, So, like, nice. Here you go, Thank guys.
Thank you. Thank you so much. It's so Yeah, so we kind. can, like, the three of us, Heavy. yeah, It's the heavy. three of us can wear them together, like, and like go on a stroll by the park or something. We'll think about it. But as a token of our appreciation, there's some small gift also from us. This is a personal gift for you, because I mean, I know how big of a Star Wars fan you are and like a collector. This isn't mint condition because this is like used to be mine like Oh, what? 25 years ago. Oh, bro. But Yeah. this is like small token. I hope you like it. It's like Yeah. fully like it's like very old. You can't buy it anywhere, but it's like completed with Oh, all. Panini, wow. Yeah, it's like Yeah. very old Panini Star Wars album from like 80s or 90s. And it's Dude. full, yeah. Yeah, it's full. It's full. Everything is there. I It's just not- I collect really very random old like Star Wars memorabilia, and I mean, this you is now quite have like personal. Serbian Star Wars Panini album. Are you sure you want to do this? Yes, of course. Like this is Wow, like thank you so much. yeah, you because you're the person who'll appreciate it. So yeah, and you can see by your face right now. Yeah, he's so What- happy. you know what it happy. is? My mum's mother, I haven't seen her for a long time. She's really ill, actually. Long story, family issues. But anyway, one of the fondest memories I have of going to see my grandma is she has 4 sons. My mum's the oldest, 5 kids. So the 4 brothers all grew up with the OG Star Wars in the 70s and 80s, and she had one of my earliest memories is going to my grandma's house, and they had like a long mahogany dresser in the living room, and I would always go into the end cupboard, and it would have the Star Wars Panini stickers stuck inside the cupboard, and when I opened it, then it just took me back to being like 4 years old or something. Wow. Thank you. Oh, Very you're sweet. welcome. You're welcome. It will be cherished. Trust me. Yeah, there's no like doubt in that. Thank you. So, thank you guys for being with us, and thank you guys for Actually, one more thing. Okay. So you see this? Okay. I had it tattooed on my arm last week. Oh, Yeah. Yeah, I have can too you many layers on to show you, Yeah. but it's here. we'll trust you. Yeah. We'll show Yeah. like a photo. Jedi Yeah. Order. Oh no, that's the rebellion. I think. Yeah. Thank So, you. Thank you Very guys so sweet. much. Thank you. Thank you.